Hello or welcome. Achi mukan aina ase fighting day Tuesday market te. Last time the mukan aise and then mukan para nai nai ko. Itu din beshi gorom thaki achi to weight bhi bhal ase and then ami kan anina ase 200 pieces. Mukan la best try koro. Aro itu journey shuru karar ekজন মানুহে মতত কৰে মুখান এনে itu journey টা shuru kara. Eta mukan de beshi manu approach aise. Mukan de help kori dibi. Mukan de help kori dibi. Na beshi manu. Ekno gol bhi na pare ina ase. But still, mukan pun di help karo se itu undi bhi help karo. Aro mukan parise. Aro mukan itu sell korara contribution tik tak olai se kore to. Kundu aro help lagi se takan bhi help. So ami kan support koribi through itu subscribe kena koribi. Mukan de dikina through itu mukan kundu itu pencil koribi. Itu kini na koribi. So itu ese mukan ati yate aina. Yate ati ami kan help. Mukan itu pencil korara na. Kiman bi itu pencil korna complete korna. Pun manu help lagi na jangan help. Thank you. Ma'am mukan YouTube channel पे जो मुझे करना पड़ना जो है मुkan channel नाम ना वही चीज़ ना अपने तभी check out करो Ay, ay. ठीक है Kutsira din na. okay mukan itu sell करो ना किमान भी itu पैसा जमा करो ना pun manu motor lagi तो help ना mukan YouTube channel भी है तभी मुkan ना video वन तभी अपने YouTube channel नाम भी तो मुझे करना पड़ना तभी अपने thank you sir Hey, hey, hey. मैम पेन एक कल इधर मैम पेन एक कल इधर Versito. वैसे thank you sir मैम पेन एक कल इधर बरोले बरोले Na, yete aro sa wala. मैम पेन एक कल इधर pencil berwarna the pencil berwarna kiman bi candidate kurina pun manu help lagi tu help korna mon YTB thakibo itula naam barna nin check karo paro moyong kona korna tadi mon video banda thank you man tali dibo itu contribution to kiman bi ayo na mukan manu ke help karo na ena kora pasta mukan la YT te bi check karo pare YT la naam itu Ni kushi kyo na. hoy moyong konyak kona na YT ase itu hoy मैम अपनी किमान बारे 10-20 ना किमान itu pencil beraro like kiman bi contribute kurina ini kali itu मैम अपनी किमान बारे ना 10-20 anything ना अपनी ना ini paro na kiman itu pencil beraro like kiman bi contribute kurina pun man help aja itu kiman YTV se tadi check out karo pare moyong punya na tapi mukan video to tali deh मैम पेन एक कल itu achi mukan 200 anise tate 200 pa mukan hardly 150 grow pare so mukan tinjun na effort ase but still mukan kiman effort agli mukan approach kora manu kan bai mukan de motot kora na so mukan kiman approach kori debi kiman mukan effort agli itu la result na itu nihina ami kan 150 grow pare je I think itu bhali ase but still mukan expect kora 200 thaki so itu 200 to mukan krole para nai ikko noy mukan next time daro itu bhal kro itu bhapna ase achi kiman manu bi mukan de approach hoise kiman manu bi help hoise thank you so much aro kuniba to mukan de subscribe kunai bi ase aro itu subscribe kori den bishi bishi pai
আৰু মেইন তো মোক কি লাগি গ'লে সাবস্ক্রাইবার লাগে আৰু মোক হেল্প আপোনালোকৰ সাপোর্ট লাগে সাপোর্ট কৰিলে খালি পইচা পাই নহয় আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰাবি মোক বেছি সাপোর্ট পায় কি হৈছে এইটো বা বেছিভাগ মানুহে আমি ৰিচ আউট কৰি তো আপুনি চাই নাচাই মোক ভিডিঅ' মৰম বা সাবস্ক্রাইব কৰি দিম থেংক ইউ সো মাচ এতিয়া চাহ মই যাইছে তো মোক ভৰাই